इस तरह पंजाब पुलिस और सीसीडी ने एक बड़ी कार्रवाई करके वेला मुंडा के वालिद को बाजियाब करा लिया। लेकिन वो डाकू कौन थे, बाजियाब किस जगह से करवाया गया और वो डाकू किस हालत में थे, किस तरह से वो अगवा करके ले गए और पिछले 3-4 दिन में वो डाकू, वो अगवाकार वेला मुंडा के वालिद के साथ क्या क्या सलूक करते रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। आपने वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया के, वेला मुंडा के वालिद जो है वो बाजियाब हो गए हैं और वो अपने घर में आ गए हैं और वेला मुंडा की अभी वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें वो रो कर अपने वालिद साहब से गले मिल रहे हैं और एक फैमिली के अंदर वो मुलाकातें चल रही हैं और वो खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन पिछले गुज़िश्ता कुछ 5 दिनों में जो उनके ऊपर तकलीफ गुजरी उसका भी वो इजहार अपनी आंखों में आंसू से वो कर रहे हैं। वेला मुंडा की वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो एक गहमा गहमी है। सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा हो गया है वेला मुंडा के खिलाफ, नेगेटिव कमेंट्स का, नेगेटिव मैसेजेस का, और कुछ वहाँ पे पॉजिटिव मैसेज भी हैं। लोग नेगेटिव मैसेज क्यों कर रहे हैं, लोग नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। जो वक्त आएगा उसमें वो किस तरह का कंटेंट बनाएंगे और उनको किस तरह का कंटेंट जो है वो बनाना चाहिए और कौन सा कंटेंट जो है वो नहीं बनाना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वेला मुंडा के वालिद को कल रात जो कार्रवाई हुई उसके बाद पुलिस के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसके उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आवाम को आगाह किया गया कि कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में जो है वो 4 डाकू जो है वो हलाक हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, इब्तदाई इतलात के मुताबिक पुलिस ने कहा कि उस जहाँ पे जिस जगह पे वेला मुंडा के वालिद को रखा गया था अगवा करने के बाद, वहाँ पे 5 अफराद वहाँ पे मौजूद थे। उनमें से 4 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और एक फ़र्द जो है वो वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन उन हलाक हुए डाकुओं की तफसीलात जो थी वो अब तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। ये भी एक सवालिया निशान है कि वो जो डाकू हलाक हुए उनकी तफसीलात जो है वो पब्लिक के साथ शेयर क्यों नहीं की गई, या वो डाकू कौन थे, उनकी जो तस्वीर थी, उनकी जो वीडियोस थी। अमूमन हम देखते हैं इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो उनकी डिटेल भी पब्लिक जो है वो की जाती है और उनके जो चेहरे हैं, उनकी जो तस्वीर हैं, जो विजुअल्स हैं, वो भी आवाम को दिखाए जाते हैं, पब्लिक पे रखे जाते हैं। लेकिन इस वाकये में इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आई। लेकिन वेला मुंडा ने अभी जो कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो रोते हुए उसको देखा जा सकता है, उसके वालिद को रोते हुए देखा जा सकता है, उसकी बाकी फैमिली को रोते हुए देखा जा सकता है। उस वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, हम वो कमेंट्स पढ़ते हैं, मुस्बत कमेंट्स भी पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि इधर एक बंदे ने कमेंट किया, हम उसका नाम नहीं बताएंगे, सारा टब्बर ही डैश है, हकीकी मुसीबत और परेशानी में साथ वाले का पता नहीं होता और ये कैमरा ऑन करके रोते हैं। पंजाब पुलिस को चाहिए था कि इनकी अच्छी सी लिटरेशन करते और आइंदा ये प्रैंक वीडियो ना बनाते। एक और बंदा कमेंट करते हैं, बहुत फ्रॉडी हो गए हैं ये लोग, लाइक कमेंट और व्यूज के लिए क्या कुछ करते हैं। वैसे इतनी जल्दी गुमी हुई मुर्गी भी नहीं मिलती जितनी जल्दी इसका अब्बा मिल गया है। अल्लाह पाक करम फरमाए, हौसला रखें। मुस्बत कमेंट्स भी हैं, अल्लाह पाक की कसम बहुत अफसोस हुआ, मेरी आंख में भी आंसू आ गए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लोग कहते हैं जी तौबा कर लो, प्रैंक बनाने से सीधी सादी वीडियोस बनाओ वरना अल्लाह कोई और तकलीफ दे सकता है। आपने तो पैसे के चक्कर में बाप को भी एक्टर बना दिया था। वीडियोस में अल्लाह ताला झूठ फेक चीज़ नापसंद करता है। वेलकम चाचा सादिक। इस बंदे का कमेंट जो है वो मेरे ख्याल से अगर मुस्बत अंदाज में देखा जाए कि आप जो है प्रैंक्स की जो वीडियोस बनाते हैं वो वीडियोस आप ना बनाया करें। उसकी भी डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। इसमें जितने भी हमने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें लोगों का ये कहना है कि ये प्रैंक है। पहले दिन से जब वेला मुंडा के वालिद अगवा हुए लोगों ने ये कहा कि ये प्रैंक है, ये प्रैंक है, ये प्रैंक है। उस चीज़ की तरदीद करने के लिए वेला मुंडा को खाना काबा के सामने खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ी, उसके लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को वीडियो बनानी पड़ी, फिर ये मीडिया पे आया, फिर भी उसके बावजूद भी लोग कह रहे थे प्रैंक है। ऐसा लोग क्यों कह रहे थे, ऐसा लोग क्यों कहते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर आप वेला मुंडा का कंटेंट देखते हैं तो आपको बाखूबी पता होगा कि इनके कंटेंट में जो वीडियोस होती हैं उसमें ये चीज़ मौजूद होती है कि ये अभी नहीं, कभी जो है वो अपने वालिद साहब के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं, कभी अपने भाइयों के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं, कभी इनकी फैमिली में किस चीज़ का प्रैंक चल रहा होता है। तो वो चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं कि हकीकत में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में वो कंफर्म किया जाता है, तरदीद की जाती है कि ये प्रैंक था। तो अब लोगों ने क्या किया, वो प्रैंक देख के लोगों ने समझा कि ये भी प्रैंक है।
کیونکہ جب اس طرح کا پرینک کرتے ہیں تو عمومی طور پہ جو آپ کو ویوز مل رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ پرینک والی ویڈیو پہ آپ کو ویورشپ آپ کی بڑھ جاتی ہے. ایک کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, اور کنٹروورسی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویورشپ بڑھ جاتی ہے, اس سے آپ کے ڈالرز اچھے آتے ہیں, اس کا آپ کا پیسہ جو ہے وہ اچھا آتا ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ ویلا منڈا بناتا رہتا تھا, اس کے بھائی بناتے رہتے تھے آڈینس کو انگیج رکھنے کے لیے, آڈینس سے انٹریکٹ ان کا اچھا رہے, اس لیے وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے تھے. اب میرے خیال سے ویلا منڈا کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس طرح کے پرینک اپنی فیملی کے ساتھ مل کے, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس طرح کے پرینک نہیں کرنے چاہیے. ہاں, جو انٹرٹینمنٹ ہے اس سے ریگارڈنگ ان کی ویڈیوز آنی چاہیے, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے. میں اس کے کانٹینٹ کے بالکل خلاف نہیں ہوں, اور نہ میں یہ کہوں گا کہ ویلا منڈا کا کانٹینٹ جو ہے وہ برا ہوتا ہے, بلکہ وہ انہوں نے سرائکی کلچر کو دکھایا, سرائکی زبان بولی, انہوں نے سرائکی زبان کو جو ہے وہ ایک بڑے لیول پہ انہوں نے اس کو شناخت دی. میں اس چیز میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا, اور بطور میں خود بھی سرائکی ہوں, اور سرائکی ہونے کے ناطے مجھے اس پہ فخر بھی ہے. لیکن میں ایک ایڈوائز کروں گا کہ اس طرح کا کانٹینٹ جو پرینکس پر مبنی ہو, جس سے آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر لوگوں کو یقین اٹھ جائے, اس طرح کی ویڈیوز آپ کو نہیں بنانی چاہیے. باقی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے. بالکل بنانی چاہیے. اگر ان کے والد صاحب اس چیز میں آتے ہیں اور ان کے والد صاحب کی وجہ سے لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. لیکن دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا, ویلا منڈا کے والد کیوں اغوا ہوئے. اب ویلا منڈا کے جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ گاڑی لے لی, میں نے فارچونر لے لی, میں نے اب الیکٹرک کار لے لی, میں نے اپنی بیگم کو یہ گاڑی گفٹ کر دی, میں نے جو ہے وہ یہ چیز پرچیز کر لی, میں اپنا بڑا گھر بنا رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جیلسی فیکٹر جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کرتی ہیں, آپ کے دشمن بڑھاتی ہیں, آپ کے خلاف حسد کرنے والے بڑھاتی ہیں. پھر جو اس طرح کے اغواکار ہوتے ہیں, اس طرح کے ڈاکو ہوتے ہیں, ان کو پھر یہ لگتا ہے کہ اس بندے کے پاس بہت پیسہ ہے, اگر ہم اسنیپ کر لیں گے, اغوا کر لیں گے تو اس سے ہمیں بھاری تاوان مل سکتا ہے. اگر ہم اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے تو اس کے گھر سے ہمیں بہت ساری رقم مل سکتی ہے, قیمتی اشیاء مل سکتی ہیں. تو اس سے آپ اپنی فیملی کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے, اس طرح کے واقعات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اپنی پرسنل لائف نہ دکھائیں. آپ کی گاڑیاں, آپ کا پیسہ, آپ کا فائنینشیل سسٹم, وہ آپ پبلکلی لوگوں کو نہ دکھائیں. اگر آپ کنٹینٹ بناتے ہیں, انفرٹینمنٹ دکھاتے ہیں لوگوں کو سرائکی کلچر دکھاتے ہیں, تو آپ جو ہے اپنا ڈیلی کا وہ آپ کے گاؤں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ دکھاتے ہیں, وہ دکھائیں. لیکن آپ کی جو نجی زندگی ہے, آپ نے گاڑی لے لی, کون سی گاڑی لے لی, آپ نے گھر بنا لیا, یہ چیز اگر آپ دکھانے سے اجتناب کریں تو اس طرح کے واقعات سے آپ مستقبل میں بچ سکتے ہیں. ہم نے اس طرح کے بہت سارے واقعات پہلے بھی دیکھے, جو لوگ اس طرح کی اپنی لائف سٹائل دکھاتے ہیں, اپنی نجی زندگی, اپنے فائنینشیل جو ایسٹس ہیں وہ جب لوگوں کو دکھاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اس طرح کے واقعات ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو اگر ویلا منڈا چاہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ مستقبل میں اس کی فیملی کے ساتھ نہ ہوں, تو اس کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم ہمارا پاکستان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, تاکہ اس طرح کی معلومات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا, آپ کے آس پاس اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ ہوتا ہے, تو آپ ہم سے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے ای میل سے, ہمارے کانٹیکٹ نمبر سے. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے اس طرح کے واقعات میں, اس طرح کے معاملات میں ہم آپ کی آواز میں آواز بن کر کھڑے ہوں اور پبلک کے سامنے آپ کے تمام حقائق رکھیں. پاکستان زندہ باد.